नटबर धल सामंत सन्तु टे बस रे चले चले ये पुराणा काल चौपदी जो चौपदी हरिनाथ निरंजन कर वैष्णव प्रधान जगन्नाथ बेहरा आप गाँ पाख आउ अभय स्वाई मार्कंड बाहिनीपति कृष्ण धर्मान दीक्षित एम सब बोलुले गोटाए पद बोली दे चले केड़े मजारे नारी कल्याण अरे गजाऊ रजा मुंडिची गजाऊ रजा मुंडिची बजारे नारी कले कि मजारे चलुची कि नारी राजा रे ये नारी मानक मध्य राजा शब्द तू श्रेष्ठ ए नारी श्रेष्ठा कि मजारे चलुची अरे बयस 16-17 एरामा अटे कहार बयस 16-17 एरामा अटे देखी मुनि माने मोही ये देखी मुनि माने मोही हेबे हो जारे नारी कले नारी राजा को बेसी बयस ही नहीं बयस 16-17 एरामा अटे कहार कले 16-17 बयसी रामा ये कार गिरे देखिले मुनि ऋषि धैर्य आज्ञा हजिज बोराड़ रे कौन कहले कवि कले धन्य तारालिंब करी किशोर आगे अच्छी ये धन्य तारालिंब करी किशोर आगे अच्छी पाचिची पड़ो झड़ी ये पाचिची पड़ो कौटी कि प्रेम बजारे आसबे क्षेत्रीय कुलतिलक नटवर धल कौन कहले अरे क्षेत्रीय कुलतिलक नटवर धल देख पाइले पूजा करी पाइले पूजा करी गिरी जारे नारी चले केड़े मजारे नारी गले नटवर धल आसबे किए ब्राह्मण घर उज्ज्वल दरका कवि हेले बांका दास जो पालार ना बांका से बांका पाला गला फांका से गोटे चरण बोलिए आउ बेसी समय ना बोराल रे चाली गला नागरी राजा रे कि मजा रे चाली गला नागरी राजा रे कि मजा रे चाली गला बांका दास कहले होय नटवर धल तमे क्षेत्रीय पिला तमे लिखिल जार जार पद कहला मु ब्राह्मण घर पुओ मो भेजाटा गया अलगा जेते ब्राह्मणिया कवि ब्राह्मणिया पिला ता भेजा गया स्वतंत्र बोराल सीए कौन कहले देखे चाली गला नागरी राजा रे कि मजा रे चाली गला नागरी राजा रे कि मजा रे सरुआ मजा डाकिला लालपुत्र दंड दंड आज आकुची कला सुंदरी सुंदरी आसी मो कोल उपरे थरे मात्र बसी जा गोटाए पद बोली दे कि जीवा आज अंतिम रजनी मोर शेष दिन गोटे पद आज्ञा बोलुची से ब्राह्मण घर पुओ
ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା କବି ହେଲେ ବାଙ୍କା ଦାସ। ଗୋଟାଏ ପଦ ବୋଲି ଦେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ତାଉରେ ଧରିବ। କଣ କହିଲା ଦଣ୍ଡ ଆଜି କଣ କହୁଛି? ହରିଣୀ ଆଖିରେ ଆରେ ଏଇଟା ଏକ କରୁଛି ରେ। ହରିଣୀ ଆଖିରେ ଆରେ କ୍ଷୀଣକୁ କ୍ଷୀରେ ମୋରା ମାଖିଣ ଅଖିଳ ମୋହିନୀ ତୁମ ପ୍ରାଣ ସଖୀରେ କ୍ଷୀଣକୁ କ୍ଷୀରେ ମୋରା ମାଖିଣ ଅଖିଳ ମୋହିନୀ ତୁମ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପ୍ରାଣ କଲାରେ ହରିଣୀ ଆଖିରେ ମୃଗର ନା କଲା ଟିକିଏ ବୋଧେ ଚାହିଁଦେ ତୁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟିକା ମୋ ପୁରାଣର ସଖୀ ଆଜି କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ? ଦଣ୍ଡ କଲା କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ? ଯୋଉ ନାଚ ପାଟିରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି ଟାଇଗର ଗୋଟେ ରେପ୍ ସିନ୍ କଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ପାଲା ବାଲା ଗୋଟେ ରେପ୍ ସିନ୍ ଆଜି କରିଦେ କେମିତି ହଉଛି? କଲା ଶଙ୍କର ପୁଆର ଅଙ୍କରେ ବସାଏ ଶଙ୍କର କଲେ ଶିବ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ। କନ୍ଦର୍ପ ସର ମାରି ମତେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ା ଦଉଛି ମୋ ମନ ହଉଛି ତତେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋ ପଙ୍କେରୁ ମୁଖ କଲା ମନ ମୋର ହଉଛି ପଙ୍କେରୁହ କଲେ ପଦ୍ମ ତ ପଦ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଚାହିଁକି ରହନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ଆରେ କରିବାକୁ କଲା କରିବାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଯାହା ହଉଛି ମୋ ମନ କଲା ମନ ମୋର ହଉଛି ତୋତେ ମୋ କୋଳ ଉପରେ ବସେଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଣାସୁର ପରି ଦେବେ ମଭୁଜ ହୁଅନ୍ତା ସୁଖଲ ହନ୍ତା। କଲା ବାଣାସୁର ଭଳି ଯଦି 1000 ହାତ ହନ୍ତା 1000 ହାତରେ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି ଏବେ ଯାଇ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜି କଣ କରିବି ଦେଖେ। ଆରେ କୋଳେ ତୋତେ ଆଉ ଯାଇ ତୋତେ ଆଉ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ରଖିଲେ ବରାଳ କଲା କୋଳେ ତୋତେ ଆଉ ଯାଇ ଠାନ୍ତି ରଖିରେ। ଅନିଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶରମା ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ବହି ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଯୋଉ ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା 500 କବି ନା ଆସିବେ ସେ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହବନି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର। ରାଗଟା ହଉଛି ରାମକେଳି। ଗୋଟାଏ ପଦ ବୋଲିଦେ କଲା କାହିଁ ପଳାଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ଏଡ଼େ କାତର ଚରଣ କି କର ଜନକୁ ଏବେ କୁଶଙ୍କୁର
ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ମୋ ଭୟରେ ଛାନିଆଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଯଦି ମୁହଁମାଳି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ ତୋର ସବୁ ସରିଗଲା।